کر کے خفا بطول کو وہ پڑھتا رہا نماز، کر کے خفا بطول کو وہ پڑھتا رہا نماز، اس نے خدا کو اور بھی ناراض کر دیا۔ سادات مومنین، یہ تھے علامہ عامر عباس درویش آف سندھ۔ دعا ہے مولا کائنات علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرمائے، اور ان کے رزق علم و معرفت اور بالخصوص رزق امام زمانہ علیہ السلام میں اور بھی زیادہ تاثیر اور علم میں اضافہ فرمائے۔ آج کی اس نماز ولایت کا اگلا سجدہ ذکر ادا کرنے کے لیے میں اپنے انتہائی معزز مہمان ذاکر اہل بیت فضل عباس بخشی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ٹیچر عبادت کے ممبر پہ آ کے تذکرہ محمد و آل محمد بیان فرمائیں اور اجر رسالت پاک سیدہ اور امام زمانہ علیہ السلام کو پیش کریں، ان کی آمد کریں، باوجہ بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی بابا جی میں کر دینا۔ سادات مومنین، ذاکر اہل بیت فضل عباس بخشی صاحب زیب ممبر ہے، اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت مسمر عباس کاظمی، اور آخر میں آج اس کی صفحہ اعضاء کے حرف آخر کے طور پہ ذاکر اہل بیت بابا جی سید مشتاق حسین شاہ صاحب جو کہ تشریف لا چکے ہیں، ڈیرے پہ تشریف فرما ہیں، وہ اپنے حصے کی عبادت کریں گے اور آخری پرسہ وہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور بعد میں ماتمی سنگت ماتمداری کا پرسہ ادا کریں گی۔ اگر تمام سادات مومنین سے گزارش ہے کہ لنگر اور نیاز کا بھی انتظام ہے، لنگر نیاز کر کے جائیں۔ ذاکر اہل بیت فضل عباس بخشی صاحب۔ شہنشاہ معظم حجت خدا بقیت اللہ عین اللہ وجہ اللہ اذن اللہ صفی اللہ قلب اللہ وارث اللہ رحمان اللہ رحیم اللہ عظیم اللہ کریم اللہ حی اللہ قیوم اللہ حقیقی آیت اللہ حقیقی آیت العظمی مجتہد اکبر مجتہد اعظم مالک کل وارث توحید وارث سار اللہ وارث آل اللہ منتقم کائنات ولی الحاضرین ولی المظلومین ولی المظلمین سائر البائر الغوث وارث پاک دی آمد و سلامتی اور پاک خاندان دی پاک گھر دی جلد آبادی واسطے بلند صلوات پڑھو۔ بسم اللہ۔ اجازت ہے میرے سردار، دعا ہے اللہ سادات تا گھر آباد ہوئے، میرا اللہ سادات اپنے اصل وطن تے آباد ہوئے نا۔ آمین آکھیا جے جس سردار دی اثر ریت او شہنشاہ خون نہ روے، میرا اللہ وہ ویلا جلدی آوے جدو حسین اپنے وقت دے محمد پتر علی اکبر نو سیرا پاوے، مولا کمیاں نو اس قابل بنا دے پاک سردار دے متھے لگ سکیے۔ آمین آکھائے کربلا لیاندہ وارث جلدی آ جا، مدینے علی عزادارہ سین دا وارث جلدی آ جائے،
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सलवात करीम दी इज्जत ते पढ़। मिजाजे है जितनी देर तक सजदे मवद्दत अदा करा, कोशिश करा कि पाक ज़ात कबूल फरमा लवे। अगर इजाज़त देवो ते छेवें ताजदारे विलायत दी पाक हुक्म अमर तो नौकरी दा आगाज कर देवा। इंतहाई वाजिबुल एहतराम इज्जत माब पीर सैयद मखदूम बाबा कमर शाह जी दा हुक्म वादा वफा हो गया। अज़ादारां दे चेहरे दी ज़ियारत नसीब हो गई। दुआ है अल्लाह अगला सा ना आवे ते मेरा मौला आ जावे। मजलिस एक होंदी है जिदे विच बंदे जमीन ते बंदे ही नहीं। बाबा जी दात दियां छल्लां आंदियां, मैं ठीक आख रहा जी। एक मजलिस होंदी है खामोश होकर सुनी जाती है। एक मजलिस हो होंदी जिंदे च बंदे नारा गट ते सलवात बाली पढ़ते ना। छेवें शहनशाह विलायत फरमांदे ने मंजूर बंदे सवाल किया मौला मंजूर और मकबूल महफल दी मजलिस दी बुजुर्गो वड्डी निशानी केड़ी है? करीम इमाम ने फरमाया पढ़न वाला कुछ दे जाए ते सुनन वाला कुछ। कोई तवज्जो है जी? तो मेरा ख्याल है मजलिस पढ़नी हो चाहिए जेड़ी मौला नू चंगी लगती हो। बड़ा करीब है कि हुण पाक खानदान वसन वाला है। कोई तवज्जो है जी? कदीम सईदा सरदारां बुजुर्गां एक फरमान में सरकार अमीर कायनात दा पढ़ना चाहना। मेरे मौला अमीर फरमांदे ने अच्छे दोस्त को ऐसे तलाश करो जैसे मरीज शिफा को तलाश करता है। मेहरबानी सैयद बिस्मिल्लाह जी। आओ आओ बुजुर्गवार आओ। मालिक पाक सेहत देवे सलामती देवे। 12वें शहनशाह दे काम आवो। कोई तवज्जो है जी? मेरे बुजुर्गों इमाम की फरमाया है कि अच्छे दोस्त की ऐसे तलाश करो जैसे मरीज, जरा सारे ज़हमत फरमावे, मरीज शिफा की जरूरत तलाश करता है। यकीन मनाए मेरी ज़ाकरी दा मिजाज नहीं, मैं कदी मिंबर ते हाथ नहीं मारिया बिल्कुल, चूंकि कब्र हुसैन ते सिर्फ सजदा ही होंदा है। तवज्जो है ना जी? बिस्मिल्लाह करना सरदार। हाँ मौला जिक्र चाहते नहीं या नहीं? बोलो आंदे ने। मौला किथे बांधे ने? इन्हां आज़ादारां दे विच ही बांधे ने ना। हया वाला बंदा अपने प्यो जमीन ते बैठा हो उहदे सामने कुर्सी ते नहीं बांधा ते मौला बैठे ने। मेरे हक बनता है ना कि मैं करीम दे सामने एक अच्छा नौकर साबित होवां। तवज्जो है? मेहरबानी। तो जैसे मरीज शिफा को तलाश करता है, कब्र हुसैन दी इज्जत दी कसमें अपने करीम 12वें लजपाल दी पाक विलायत दी इज्जत दी कसमें जमाना हसन अब्दाल आलियों कोई भी होवे अच्छा दोस्त होंदा ही होए जेड़ा सानू साडे वक्त दे इमाम तक ले जावे। कोई तवज्जो है सरदार? मेहरबानी बुजुर्गों। हैदरी जेड़ा दोस्त होंदा ही होए जिंदे कोलों कोई फायदा होवे ते फायदा जमाने ते है ये है कि शहनशाह राजी हो जाओ। मेरे करीम फरमांदे ने कि जिस शिया दा बिदात ते यकीन नहीं वो साडा शिया ही नहीं। कोई तवज्जो है? जिस शिया अज़ादार दा
शहबाज बिदा वाली गल याद रखी, मैं थोड़ा जा पिछों होकर शुरू होवां कि बंदे नूं समझ ठीक तरह आ जावे। कदीम दे विच बजुर्गां, अज़ादारां, सईदा सरदारां ये मजलिस आज़ाद शुरू की। क्यों की? इहदा कोई मकसद सी? आज़ादारी दा कोई मकसद सी? मकसद असल ये सी कि सारे अज़ादारां नूं, मुर्शिद दुआ करे जे सारे अज़ादारां नूं बादशाही इकट्ठा किया जाए, उन्हां नूं जवानां नूं, जिन्हां नूं बजुर्गां नूं भी नहीं पता, सारिआं नूं खुतबा, ज़ाकिर, आलिम, फाजिल, सैयद, फकीर खलो के बंदिआं नूं इकट्ठियां करके दसदे सन कि करबला ले करीम किन्ने सन। तवज्जो है, करीम कितने सन? बहु करीम सन। अच्छा, कुछ बदमाशां ने उन्होंने बाजार च लै आंदा। यह गल्लां सुन के चलो मैं इन्हूं होर सौखा करा, मैं फजल अब्बास बख्शी ज़ाकर मौला दा इत्थे सजा खाने दे विच दरे अब्बास करीम दी पाक दहलीज़ ते आके अज़ादारां नूं आके दसां कि बाहर चौंक हसन अब्दाल विच मैं ते मेरी भैन खलोते सां, चंद बदमाश ने उन्हां मैनूं भी मारिया है, मेरी भैन नूं भी मारिया। अच्छा, ये गल बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी, मार्फत दे आंसू ने बेशक ये गल सुन के ये बैठे हुए अज़ादारां दे एकदम हथ पै जाएगा जिगर नूं कि यारो केड़ा बदमाश है जिस ज़ाकर साहब दे पर्दादारां नूं भी मारिया। अच्छा, बंदे ने फोन किया, मोहम्मद ने फोन किया दूसरे मोमना नूं, आओ यार जरा को मसला बन गया। दूसरे मोमन आए उत्तों, उन्होंने पूछया की होया ज़ाकर साहब? मैं दसन लगांगा ना तो जिहड़ा पहले हमैती मोमन है ना वो मैनू आखेगा किबला हुण ना दस्या जे पहले ही मेरा खून खोलदा पिया। इस तरह ही है जी, बोलिया जी इस तरह ही है चाचा जी, इस तरह ही है। यानी ये हया अदब दा मुहब्बत दा तकाजा है कि मेरे दोस्त मैनू आखणगे हसन अब्दाल दे शिया कि ज़ाकर साहब दोबारा ये गल ना दस्या जे कि तुहानू तुहाडे पर्दादारां नूं ना किंज, मेरे को पहले ही बर्दाश्त नहीं पिया हुंदा। ते दिल च एक इंतकाम दी अग उठेगी ना। वो सईदा फकीरां अज़ादारी दा इंतजाम इस वजह तो किया लोगों नूं दस्या जावे लजपाल इन्ने सन। तवज्जो है, ते लोगां इन्हां नाल कीता इंजे। जदों पता लगे कि मुर्शद सरकार दे पर्दादारां नूं शाम लै गए ते फिर अज़ादारां दे दिल च इंतकाम दी अग उठे ते ओ फिर फुकरा कोलों, सादात कोलों, बजुर्गां कोलों, अज़ादारां कोलों पुछण कि असी की ऐसा करिए कि इमाम साडे ते राजी हो जाए। कोई तवज्जो है? मैं किसी अज़ादार दा दिल ते नहीं दुखा रहा जी, यही मकसद सी अज़ादारी दा। बिल्कुल ये मकसद सी, मेहरबानी सरदार, बिल्कुल ये मकसद सी अज़ादारी दा। मैं बिल्कुल मिंबर ते खलोता जिन्हों दाद ना लभे ना वो ज़ाकर नहीं होंदा साडे माशरे च, यकीन मनो। बाबा जी ने मेहरबानी फरमाई है, मैं हाजिर हो गया। बिल्कुल जिन्हों दाद ना लभे उन्होंने माशरा ज़ाकर नहीं मानता। पिछों बाबा जी वो फलाना ज़ाकर पढ़िया चंगा सी पर वो गया वेला उन्होंने दाद नहीं मिली। ना ना, मैनू पाक करीम दा पाक मिंबर है, गर्ज ही नहीं तू दाद देवें या ना देवें, टुक्कर दा वारस मेरा मौला है। जिदी वकालत मैं खड़ा करे ना ना वो बड़ा करीम है और जमाने दे हाथ च टुक्कर दिता ही नहीं है। जितना मेरा वक्त है मेरे मालिक ने मैनू अता कर देना। दर्द हो कि करीम दा वो जरूर सुनिया जे। मैं आख्या कि हसन अब्दाल बाहर शहर च जाना है तो मेरे बजुर्ग मैनू रस्ता दसन लग पैन के बेटा इत्थों बाहर निकल, इंज हो जा, अगों इंज सज्जे खब्बे हो जाई। मैं उठ के हाल हाल पा दिया तो रस्ता समझ आएगा? हाँ जी, ਇਹਦਾ मतलब है मैंने रिश्ता याद करने से बड़े इत्मीनान नाल, खामोशी नाल, तवज्जो नाल सुनना पएगा। इस तरह ही है जी। तो बजुर्गों ने अज़ादारी इस वजह तो शुरू की कि लोगों तक पैगाम पहुँचे। साढ़े मिंबर ते जाकिर आए, उन्हें आख्या मरहब नूं लम्या पा, साड़ी फरमाइश ते बंदे खलो गए, न्याज वध गई। यकीन मनो इन्हें किन्ने बंदे मौला 313 चाहिए ने? जरा बोलिया जी सरदारों, 313।
تے حسن ابدال 300 بندہ ہو جائے گا، ود جان گے، ماتمی ود جان گے، ساڑھے لاہور آ جاؤ، بڑا ٹھیر لگ جائے گا ماتمیاں دا، عزاداراں دا، ذاکراں دا، علامیاں دا، بڑے ٹھیر ہو جان گے نا، مجتہد دی اس تو زیادہ۔ لیکن کی وجہ ہے اجے ساڈے چ او کوئی بھی نہیں بنیا جڑا مولا نو چاہیدا ہے۔ کوئی توجہ ہے سرکار؟ اگر دے وہ اجازت تو امام دا ایک فرمان پڑھا۔ میرے مولا فرماندے نے تم ایک قدم ہماری طرف بڑھاؤ، ہادی فرماندے نے ہم 10 قدم تمہاری طرف بڑھاتے ہیں۔ کوئی توجہ ہے سردار؟ ہم 10 قدم بزرگو، اے مظلومی جے میرے شہنشاہ دی، کڈا بابا جی کڈا بھی کوئی ہوئے نا، پیر قمر شاہ جی، کسے مسکین دے گھر بھی جائیے نا تے بندہ بھاویں سید سردار ہوئے، فقیر، ذاکر، عالم، فاضل ہوئے، او دا دروازہ کھڑکاوے تے کدی نہیں ایسا ہوندا کہ او اتھوں تک انہوں ملن آوے۔ توجہ ہے؟ انہوں اتھوں ہی جفا لایا کر لے گئے، ٹھیک ہے نا؟ یا کسی دی بیٹھک وچ جائیے تے او نکر دے وچ میزبان بیٹھا ہے، دروازے تو مہمان آئے تے دوویں قدم پٹن گے۔ امام فرماندے نے نہیں، تو صرف ایک قدم چل، 10 قدم میں آپ ہی آ جاواں۔ یہ مطلب ہے کہ میرے مولا لجے تک کسی قدم چکیا ہی نہیں ہے۔ ایک فرمان اور پڑا مالک کا، اجازت دیں دے، میرے کریم فرمان دینے، میں وہ اداس کنواں ہوں جس سے پیاسے بھی سیراب نہیں ہوتے۔ کڈا کو وڈا مصاحب مالک فرماندے لوگ پیاسے نے، لیکن میں وہ کنواں جندے کو لوگ پیاسے بھی پیاس نہیں بجھا رہے۔ اول تے اسی اپنی ذات دی نفی نہیں کیتی، ایک لمبا چوڑا سلسلہ بن گیا، او کون مکسر ہے، او کون غالی ہے، او کون نسیری، او کون غاسبی ناسبی کا، اور سارے اپنے اپنے گھر بہ کے سوچو کی دی وجہ تو آج دے دن امام خون نہیں روئے۔ ایسا کوئی طبقہ ہے تو اڈی نظر ہے؟ نسیری، مکسر، غالی، سارے بزرگوں میں گل غلط نہیں آکھ رہا میرا سردار، کوئی بھی ہاتھ چکے نہیں کہہ سکتا کہ آج ساڑھے طبقے دی وجہ تو مولا خون نہیں روئے۔ بھئی یہ دا مطلب ہے کہ ساڑھے وچوں اجے تک کوئی بھی اور نہیں بنیا جڑا کریم نو چاہیے دا۔ میں آیا مجلس پاک پہ، انہیں آیا کو گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے، بابا جی میں نو سید فقیر دی بارگاہ چ با دیتا، بابا علمدار شاہ جی، تو میں تجسس ویکھ رہا سی سید دا، بابا جی بڑی گفتگو میں نو مالک دیو گل سنائے، انہوں گل سنان نال میں نو یہ بھی آکھیا ہے کہ میں ذمہ دارا مولا رزق کٹن نہیں دین دے، یقین منیا جی، میں ذمہ دارا مولا رزق نہیں کٹن دین دے، مولا شہرت بھی دین گے، عزت بھی دین گے، ٹکر بھی دین گے، 10 منٹ اپنے مولا تے ضرور گفتگو کریا کر۔ میں کہا بابا جی میں تے بڑی تولانی کرنا ہاں، اچھا بسم اللہ، بڑے راضی ہوئے اے گل سن کے۔ پھر انہاں میری آنکھاں چاسو آگے، انہاں آکھیا کسے نو دا نال مولا دی گل سناؤ، کسے نو محبت نال مولا دی گل سناؤ، کسے نو کچھ کھوا کے سناؤ، کسے کو لو جا کے سناؤ، کسے نو بلا کے سناؤ، سناؤ ضرور، کیونکہ کریم بڑے تنہا نے۔ کیا میرے مالک فرمان دینے بابا جی، میرے سردار فرمان دینے کہ میں تمہارا سب سے شفیق باپ ہوں۔ وقت بسم اللہ، وقت دہادی میرے بزرگوں سرداروں کیا فرمایا میرے کریم نے، میں تمہارا وقت کا امام، تمہارا سب سے شفیق باپ ہے۔ بستیاں نہیں شیعہ نال پریاں پیاں، جس پیو دے انہیں پتر ہونوں نو خون رونا چاہیے ہے۔ ایدہ مطلب ہے کہ اسی کدی اس کریم التوجہ ہی نہیں کیتی۔ بسم اللہ، نام میں آد ہووے آوے، دوڑے لاوے،
कसीदे उच्चे उच्चे पढ़ जावे असी वाह वाह कर लवीए मजलिस होगी नहीं। फूड़ी ते जड़ा बैठा है वो फिर खून रोंदा ही वापस टुर गया। मजलिस चावीए तो सानू यकीन दवावना चाहिए मौला नू कि नहीं मालिक हुण असी तैयार हाँ। मैं नाम नहीं लेंदा, एक आलिम साहब सन साढ़े लाहौर दे विच बजुर्गो, उन्हां नू मौजू दिता गया भाईजान कि तुसी मौला साहिबुल असर व ज़मान करीम ते गुफ्तगू करनी है। अज़ादारां नू, बच्चियां नू, दोस्तां बिरावां नू, वीरां नू दस के जाना है कि मौला खून रो रहे ने ते सानू मालिका से की करना चाहिए। किबला न्याज दी फिक्र ना करे जे, तुसी मौला ते पढ़िया जे, कोई सुने तां पढ़िया जे, कोई ना सुने तुसी तां पढ़िया जे। अच्छा उन्हां आए सलवात मालिक दे मौजू ते पढ़ाई, 12वें शहनशाह दी इज्जत ते सलवात पढ़ो, बंदियां सलवात पढ़ी, बस अगों ना अपनी मजलिस जिवें भी जिहड़ी याद कीती पढ़ के तुर गए। उन्होंने क्या किबला तुसी ये की कीता है? उन्होंने क्या जी माजरत दे नाल मैं आइंदा इंशाअल्लाह आऊँगा तो पूरा घंटा मैं इमाम महदी पर पढ़ूंगा। नहीं तवज्जो कीती, जेड़े मिंबर दे खुतबा ने 1250 साल हो गए ने अजे तक उन्हें तैयारी नहीं की। एक फरमान पढ़ा मौला दा जे वो इजाजत है, कम दी गल है, हासिल गल है। मौला फरमाते ने हर मोमन पे वाजिब है, हर मोमन पे मुस्तहब नहीं सरदारो। इमाम फरमाते ने 6वें मैं पहला फरमान तो जेड़े तो मजलिस शुरू की थी, पढ़ने वाला कुछ अल्लाह जिंदगी करे ते सुनने वाला कुछ लै जावे ता मौला 6वें शहनशाह फरमाते ता मंजूर ते मकबूल महफिल मजलिस होंदी है। थोड़े इमाम दा हुक्म है थोड़े तक पहुँचा रहे हैं सरदारों। करीम फरमाते ने हर मोमन ते वाजिब है कि अपनी वो कोई तलवार या छुरी नेज़ा कोई ना कोई हथियार लैके रुक जावे और करीम दा इंतजार करे। अच्छा गल सवादी है, मेरे मौला फरमाते ने जिस बंदे ने अपनी तलवार कोई हथियार लैके बह गया ना, उस शहनशाह दा इंतजार करदा रहा, लैके तलवार छुरी नेज़ा कोई शह रख लई। मौला फरमाते ने वादा करन रहे हैं उस बंदे ने 12वें ध्यान तक नहीं मरना। सवाद वाली गल है कि 12वें ध्यान तक उन्हें नहीं मरना। जिस दिन करीम ने हुकूमत इलाहिया दा कयाम करना उन्हें फिर नहीं मरना। मरना है सरदार, नहीं मरना, नहीं मरना। लेकिन एक वादा कर लवो सरदारों, मौला मौजूद हैं जी, मालिक की मौजूदगी एक वादा जरूर करो, मेरे तो बाद या जदों भी तुसी थोड़े सरदारां चो कोई भी जिक्र करवावे, मजलिस करवावे, जाकर नू कहो कि साडे शहनशाह दी कोई गल सुना। वादा कर दे सरदारों, मौजू देना चाहिए मौला दा, जेड़ा दवेगा इमाम दी मौजूदगी एक बारी हथ चावे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 12वां सरदार राजी होवे साडा। चलो जे मिंबर वाले नहीं मानते तो फिर असी इंज कर लेने हैं। नहीं सुनिया मुकस्सर बड़े ने जी, विलायत ना पढ़िया जे, जाकर मौलवी कदों पढ़ते ने। और जी इत्थे होर दूसरियां दा रोला है, तुसी नातां पढ़ जाओ वो पढ़ जाते ने। और जी इत्थे बड़े अकीदे वाले ने, तुसी इंज कर जाओ वो जनाब बड़े उतले उतले कसीदे पढ़ जाते ने। यानी उन्होंने जो कहिए वो मन लेंदे ने। सरदारों खुद तवज्जो कर लो, खुद कोशिश कर लो। मिंबर वाले जाकर नू आखना है बई जाकिर साहब न्याज जेड़ी तुहाडे नाल टुकी वो तुहानू देनी है, पढ़ो साडे मौला ते। 10 साल दा बच्चा होवे बाबा जी, 10 साल दा, मैं आख्या सरदार मैं बुजुर्गो ठीक पढ़ रहे सही, 10 साल दा बच्चा होवे, असी उहदियां फीसां भरीए, वो 15 साल दा 20 साल दा हो जाए, 20 सालों बाद बच्चे नू आखिए बेटा अपना नाम तो लिख कर दिखाओ। बच्चा आखे बाबा वो तो लिखना नहीं आता। बंदा किड्डा भी मस्कीन होएगा, जाके टीचर दे गिरेबान च हथ पाएगा या नहीं? तो सन तवज्जो करनी चाहिए कि जाकर फीस जिन्नी मंगे दई दिए।
ਜ਼ਾਕਰ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਪਕਾ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਤੇ ਜ਼ਾਕਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬਵੇ। ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬੰਨਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਝ ਹੀ ਲੰਗਰ ਕਰ ਜਾਣ, ਸਫ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ਾਕਰ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਾਲਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈਯਦ ਫਕੀਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਖੋਲਣ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣੇ ਮੌਲਾ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ, कोई तवज्जो है सरदार? तो क्या इमाम ने फरमाया कि हर मोमन ते वाजिब है कोई खंजर तलवार नेज़ा छुरी रखे, कोई हथियार रखे। अच्छा मैं उदा एक तरीका कढ़िया कि वो लाना अगले दिहाड़े मैं पढ़ रहा सा एक जगह ते यार वो केड़ी जगह जिथे गए सा, समंदरी, हाँ फैसलाबाद समंदरी। उत्थे मैं तकरीबन को 1.5 घंटा अपने करीम ते गुफ्तगू करदा रहा ते उत्थे मैनू बड़ा स्वाद आया। मेन गेट हर घर दा हुंदा है जिथों आना जाना हुंदा है या नहीं जी? सारियां दे घरां च हुंदा है ना। और जिहड़ी बजुर्गां ने या घर दे सरबराह ने जिहड़ी तलवार या छुरी लैनी है ना, वो मेरे सरदारों इंज करके मेन गेट ते टंग देनी है, जिथे गराज या कोई इस तरह की जिथों आन जान होवे। जेड़ा मेहमान आवे ना पूछे है की है, जदों उन्हूं दसन लग पवोगे वक़्त इबादत च शुरू हो जाएगा, नाले अपने मौला दा तज़करा हो जाएगा। तवज्जो, बिस्मिल्लाह। कोई तवज्जो है जी? इमाम फरमाते ने जड़ा बंदा 10 दिन इमाम तो दूर रवे वो फौरन रजू करे, जड़ा 20 दिन रह जावे वो दोबारा तजदीद दीन करे, जड़ा 40 दिन इमाम दे तज़करे इमाम दे ज़िक्र इमाम तो दूर रह के अगर मर जावे, मौला फरमाते ने मुसलमाना इच ना दफन करना, उन्हों यहूदियां दे कब्रस्तान इच दफन कर दो। तो असी की करना है? असी तलवार कोई खंजर ला लेना है मेन दरवाजे ते। साढ़े बच्चे सानू पुछण कि बाबा ये क्या है, स्वाद आ जाएगा दसन दा, यकीन मनो कि बेटा ये क्या है। यानी जिस तरह बच्चा परवान चढ़ता जाएगा ना, हलाली पुत्र नु बाप दा मकसद पता लग जाएगा। तवज्जो है जी? तो इमाम दा हुक्म है खंजर तलवार रखना चाहिए या नहीं? रखोगे या नहीं सरदारों? टंगना किथे? जिथों मेन गेट रस्ता है, इमाम दे इंतजार विच। तवज्जो जी, इमाम दे इंतजार विच। अच्छा हुण मैं वो बिदाल तुहानू दसना सरदारों, मैं सबक सुना रहा अपने बजुर्गां नू। मुर्शद सरदार मालिक फरमांदे ने कि जिसका बिदा पे यकीन नहीं वो हमारा शिया नहीं। अच्छा बिदा किए यानी ए दीवार है, ए बल्ब ते नहीं, ए माइक है, ए बल्ब जिन्नी रोशनी है चो बाहर आ सकती है? नहीं आ सकती। अगर बल्ब जिन्नी रोशनी यकदम एदे चो जाहिर हो जावे ते इनू कहंदे ने बिदा। यानी कोई निशानी इल्लत है ही नहीं लेकिन रोशनी निकल आई है। मालिक फरमाते ने कि बिदा पे हर अज़ादार मोमिन का यकीन होना चाहिए, जिसका नहीं वो हमारा शिया ही नहीं। यानी कोई निशानी जाहिर ना होवे ते 12वां आ जावे। तवज्जो है सरदार? मेहरबानी, कोई निशान, मेहरबानी सैयद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आलम। अच्छा कोशिश करिया करो। अल्हम्दुलिल्लाह मालिक फरमांदे ने कि हमेशा जिक्र दे विच जेड़ा भी काम होवे ओदे च मालिक दी मसलहत जरूर शामिल हाल होंदी है। कोई मसलहत हो सकती है, सैयद नारा भी मरवा सकते सन बाबा कमर शाह जी, लेकिन उन्हें सलवात ही पढ़ाई है, ये यकीनन मसलहत सी। फरमान पढ़ा थोड़े 11वें करीम दा। इमाम फरमांदे ने जेड़ा बंदा 11वें शहनशाह इमाम हसन अस्करी करीम फरमांदे ने, मौला फरमांदे ने जेड़ा बंदा अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद दे बाद
مولا فرماندے نے وَعَجِّلْ فَرَجَالِ محمد پڑھے گا. شہنشاہ فرماندے نے امام حسن عسکری لشکر والے بادشاہ فرماندے نے زمانہ پھر معاشر والے دن جتھے بھی روے جس زندگی دے وچ معمول نال بابا جی وَعَجِّلْ فَرَجَالِ محمد پڑھیا. مولا فرمایا زمانہ جتھے مرضی روے او بندہ حسن عسکری دے خیمے چ نال میرے روے گا. کوئی توجہ ہے یا کوئی توجہ ہے سردارو؟ تو بسم اللہ بابا بسم اللہ. اختتام درود تے کی پڑھنا ہے جی؟ وَعَجِّلْ فَرَجَالِ محمد. امام حسن عسکری کریم دا حکم ہے مولا کو ماننے سے زیادہ بہتر عمل یہ ہے کہ مولا کی مانی جائے. کیوں بزرگوں انجی نہیں ہے؟ ہائے ہائے مالک فرماتے ہیں تو کی پاک دا جملہ ہے 12ویں شہنشاہ دا. اجازت دے وہ پڑھا. میرے مولا فرماندے نے میں چاہتا ہوں کہ میں آؤں تم نہیں چاہتے کہ میں آؤں. سرداروں آدم مر گیا تے آدمی بھی نہیں بچنا. ایڈے ایڈے ذاکر مر گئے ایڈے ایڈے عالم مر گئے ایڈے ایڈے چودھری مر گئے نے. کچھ ہویا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہویا. تے زندہ ہوئی ہے جنہیں اپنے کریم سے کچھ کیتا ہے. کیا میسم تمہارا زندہ نہیں ہے؟ ہور پاک زندہ نہیں ہے؟ بندے آکھن مولا میں گناہگار بڑا سی نہیں. علی بن ہور نے آکھیا سی کہ آج جڑے کربلا آ گئے نے نا یہ میری وجہ تو آئے نے میرا جرم ہی بڑا بڑا ہے. ہور دے پتر آکھیا ابا اوڈا تے تو ظالم ہی نہیں ہے جڑا حسین کریم ہے. آج ہور نہیں بندا مولا آج دا حسین ہور نہیں بنا سکتا. بے شک بنا سکتا لیکن بھائی جان سولی خالی ہے. سولی خالی ہے ہر جگہ تے کوفہ ہے. ایتھوں تابوت کڈ کے مرشدو بار حسن عبدال دے چوک چ جا سکتا ہے؟ ہونے جا سکتا ہے؟ پرمٹ تو بغیر نہیں نہ جا سکتا. سانو سوچنا چاہیے سرداروں جنہ دا جنازہ کوئی نہیں جان دیندا اس شہنشاہ نو کوئی جان دے گا تے پھر اسی تیاری کی کیتی ہے. اللہ جل اللہ جل اللہ جل تے کویے تے کو ہاتھے چ بھی ہونا چاہیے ہے. یا مولا آن گے تے مولا نو آکھاں گے کہ ہائے 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 بڑا فرمان ذہن چ آ گیا. مالک فرماندے نے ایک فقیر سی ایران دا او دے دروازے تے مولا آئے. دروازہ ڈکل باب کیتا انہیں در لایا. اچھا امام دی ایک نشانی اگر امام ملن تو مولا دی نشانی ہے کہ امام دے چہرے دے وچ کدی بھی کوئی ہور مخلوق نہیں آ سکتی. اے امام دی سب تو بڑی نشانی ہے. امام ہی آکھ سکتے نے کہ میں امام ہوں وگرنہ دوسری علت ہی کوئی نہیں. امام آئے فقیر سی ویکھیا امام نو سنجاپ لیا ویکھ کے تے مالک ایک لمحہ کھلو وہ سخی میں ہونے آیا. وہ نسیا اندر گیا بزرگوں کہ میں مولا سے کوئی سونا جیا کپڑا وچھاواں سونی مسنت بناواں. واپس آیا اس ویکھیا تے مولا او جا رہے نے سامنے دھوڑیا پیچھے. مولا میرے کو کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ امام فرمایا نہیں آج جس دروازے تے میں گیا نا اگو مینوں ہر شیعہ یہ آکھیا مولا ایک منٹ کھلونا. تیاری کوئی نہیں. اللہ تو اٹھی زندگی دراز فرما. تو سانو کرنی چاہیے نا کرنی چاہیے میرے سرداروں. تابوت کو لو پتر منگیے لب جاندہ ہے. سارے بولے آجے مل جاندہ ہے. تیاں منگیے عزت منگیے ٹکر منگیے نوکری منگیے گڈی مانگ لویے کار مانگ لویے کاروبار. سوچنا چاہیے سرداروں جنہ دے جنازے نہ کچھ دے رہے نے جس دن وس پے تے پھر کی دینگے. لیکن جتنا ہو سکے اس کریم دے ظہور دی دعا کرنی چاہیے. توجہ ہے جی. اچھا ذاکر نو آوے تے اسی ذاکر نو کی کہنا ہے کہ ساڑھے شہنشاہ دا موضوع کہنا چاہیے جی.
कहना चाहिए। यही मजलिस है, बंदा रवायती गल सुने जाके भुल जावे, नहीं ये मजलिस नहीं है, इमाम की मौजूदगी च वादा है। अच्छा, ओ अपने घर के मेन दरवाजे ते भला की टंगना है? अल्लाह मौला तुहानू सलामत रखे, टंगना चाहिए। और घर वसीयत करनी चाहिए अपनी बीवी नू, बच्चियां नू, धीयां नू कि बेटा जिसका बिदा पर यकीन ना हो वो हमारे मौला का शिया नहीं होता। हाँ, लेकिन याद रखिया जे बीवी नू दसना चाहिए, याद रखें मैं घरों कोई सौदा लैन गया ना, बिदा वाकया हो गया, यानी हैया अला खैरिल अमल दी आवाज आ गई, मैं तेनू दसन नहीं आना कि मौला आ गए ने, मैं उथों टुर जाना है, मेरिया धीयां नू कहीं इमाम आ जान ते बुरके दा ख्याल भी ना करे जे हुज्जत दे पिछे आ जावे। तवज्जो है सरदार, ये वसीयतनामा होना चाहिए। आखिरी गल, जिन कदी तुसी सुनिया होएगा कि जिन चंबड़ जाता है, चंबड़ जाता है, चंबड़ जाता है। बड़े सारे फुकरा ने सईदा ने कड्डे भी ने जिन, इंज गल है या नहीं? बिस्मिल्लाह जी, इस तरह गल है या नहीं? बोलिया जे सरदार, बिल्कुल है, जिन चंबड़ जाता है। अग दी मखलूक है, कुछ जिन्नात, जिन्नात दे विच मुनाफिकियत नहीं है, दो ही ने, या काफर या मोमन है। तवज्जो, दो ही कैटेगरी है, या काफर ने सरदार या मोमन ने। अच्छा, जेड़े अबलीस दे पैरोकार जिन्नात ने, जिस दिन शहनशाह पाक दे नाल इन्हां मुकाबले ते आना है ते उन्हां साडे नाल होना है, अबलीस नाल ही होना है ना। ਇਹਦਾ मतलब है कि मालिक दे फौजी नूं इन्ना दूर अंदेश होना चाहिए, इन्ना कामबल फौजी होना चाहिए कि उन्होंने जिन भी लड़ते नजर आना। तवज्जो है। एक किताब इंतसारे विलायत उहदे विच एक उन्होंने बड़ा तोलानी गल लिखी है, मैं सारी नहीं एक जुमला पढ़ना। उन्हें आख्या, एक फौजी सन ते उन्हें आख्या जी असी फौज च भर्ती होना चाहते, वैकेंसी आ गई है, भर्ती होना चाहते, लेकिन 6 महीने सानू सर्दियां दियां छुट्टियां होनियां चाहिए, 6 महीने गर्मियां दियां। जिस मोर्चे दे विच असी बहना है वो मोर्चा बार्डर ते नहीं होना चाहिए, बार्डर तो कोई 10-15 किलोमीटर पिछे होना चाहिए। अगर गर्मी होवे ते मोर्चे च एसी होवे, सर्दी होवे ते मोर्चे दे विच जनाब हीटर होवे। असी दाल नहीं खांदे, गर्मी दे विच साडा और लोन दी वर्दी होनी चाहिए है, गर्मी दे विच पतली वर्दी होनी चाहिए, सर्दी दे विच साडे मोटी वर्दी मोटे कपड़े होने चाहिए। दसो फौजी है, यानी एक मुल्क दा फौजी इस तरह का बंदा नहीं लग सकता। ते हुण कयाम होना हुकूमत इलाहिया दा, पूरी कायनात ते कयाम होना है, ते फौजी साडे अर्गे होने चाहिए ने। इहदा मतलब है सानू सख्त होना चाहिए। कोई तवज्जो है जी? सानू तगड़े होना चाहिए कि पाक जात आ जावे ते असी यकीन दुआ सकीए कि मौला असी तुहाडे नाल आ। तो सरदारों, आखिरी फरमान मौला फरमांदे ने, हर मोमन ते वाजिब है अपने वक़्त दे इमाम दे 40 फरमान 40 हदीसों याद करे। आप याद करे वाजिब है, और अपनी बीवी नू भी याद करवावे। किन्नियां जी? 40। आप भी याद करे ते अपनी बीवी नू भी याद करवावे, इमाम दा हुक्म है। तवज्जो है सरदारों, सारी मजलिस भुल जावे अजे चार जड़ियां गल्लां ने ना मौला हुसैन दा वास्ता जे है ना भुलिया जे। भला केड़ी केड़ी? एक अपने घर दी मेन जगह ते किते कोई हथियार टंगना जिहड़ा बच्चियां नू भी आंदियां जांदियां मौला दी गल ज़हन विच रवे, सानू भी याद रहे कि असी हक अबदियत अदा करना है। दूसरा, दरूद दे इख्तिताम ते की पढ़ना है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरज आले मुहम्मद। ते हदीसा किनियां याद करनी है जी? 40 हदीसा। ते जदों भी जिक्र करवाना है जाकिर नू भला की आखना है? 12.5वें शहनशाह दा कोई साडे बाला नू कोई गल सुना के जा। मेरा ख्याल है हुण मैनू कसीदा पढ़ना चाहिए। तवज्जो है जी? शबाज जी आओ। कसीदा मैं कुछ चंद एक दिन पहले, या मैं पहले पढ़ लवां?
چلو بہ جاؤ پھر بابا جی دا حکم ہے کو ایک دو دیہاڑے پہلے میں شب عاشور دے چراغ تے کلام تلاوت کیتا سی جعفریہ کلونی وہ پیر کمر شاہ جی دا بڑا بھرپور حکم ہے کہ وہ ضرور پڑھیا جے تو میں او دا بھی جی سرکار بسم اللہ او دے بھی کو دو چار شیر انشاءاللہ ای دعا کرو کہ میں نہیں اگلا سا نہ آوے میرا مولا آ جاوے پھر قصیدہ سیکی پڑھنا ہے پاک شہنشاہ وہ گل سنو علی ہی علی پڑھے تے علی بیان ہو سکتا ہے وگرنہ خاک دی مخلوق کیا پڑھ سکتی ہے اسی تو اپنا حق عبدیت ہے جڑا کریم دی بارگاہ دے وچ ادا کر رہے ہیں تو میں اس تو بعد شب عاشور دے موضوع تے کوئی ایک دو کلام ایڈی سونی صلوات پڑھو 12واں شہنشاہ راضی ہو جاوے اچھا ایک میں التماس کرنی چاہنا محسوس بھی نہ کریا جے تھوڑا جے پچھو ذرا آگے آ جاؤ گے تو ایک تسلسل ماحول سونا بن جائے گا مولا تو ان سلامت رکھے میرے سردار نو وسدہ ویکھو مولا حسین نو وسدہ ویکھو کریم دیاں بادشاہیاں ویکھو دعا اس نال وڈی ہو ہی نہیں سکتی ہے کوئی اس نال وڈی دعا حسین وس پوے تے اس تو وڈی کیڑی گل ہے ہاں جدو مولا دی دعا کردیاں تھک جاویے نا تے تھک کے پھر مولا دی دعا ہی کرنی چاہیے کی خیال ہے اس لیے نام علی پر اس لیے نام علی پر ابو ہارون کتاب الدمات الساکبہ چھویں شہنشاہ نے فرمایا مالک میں کچھ اشعار لے کر آیا ہوں اگر آپ امر فرمائیں تو آپ کی جد پاک کی عزت پہ سناؤں مالک نے فرمایا سناؤ وہ سنان لگ پیا مولا فرمایا ایسے نہیں سناؤ ویسے سناؤ جیسے تم اپنی مجالس میں سر کے ساتھ پڑھتے ہو آئے 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 کوئی توجہ مہربانی سرداروں اس لیے نام علی پر اس لیے نام علی پر مسکرانا چاہیے اس لیے نام علی پر مسکرانا چاہیے بسم اللہ سائیں سارا میری قریب اب بسم اللہ کرنا سردار بڑی سونی گل میں پیر علمدار شاہ جی فرما رہے سن کہہ رہے سن پتر سر حسین ہے تے بے سرہ یزید ہے تھوڑی زندگی دراز ہونے اس لیے نام علی پر مسکرانا چاہیے پاک ہے میرا لہو پاک ہے اظہار ہونا چاہیے اور میں صدقے ہو جاؤں جی حضارہ جی حیداری اس لیے نام علی پر حدیثہ کنیاں یاد کرنی ہیں جی اللہ باہر مت سو پہ ان شیرہ کریم تکل کڑی کرنا چاہنا ہر کسی کو دولتے حب علی ملتی نہیں ہر
کسی کو دولتے حب علی ملتی نہیں، پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ او میں صدقے ہو جاؤں جی مہربانی سردار کریم راضی ہونے اچھا دا حیداری سردار راضی ہوئے میں بسم اللہ کرا بے شک اللہ با میں بس ہوئے میرا کریم راضی ہوئے ہر کسی کو دولت حب علی ملتی نہیں، پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ ایک تخیل میں بیان کرنا چاہنا اور یقین منا ہے کہ میں خود ہی اس تخیل کے اپنے آپ میں انہی کو واہ کر رہی ہے، اندر اللہ خطیب مطمئن ہے، لیکن اگر حسن عبدال دے عزت علی عزادارہ کو لوں میں نے دعا مل جاوے نا کہ انشاءاللہ آج رضا کرے ہو تیرے تے راضی ہو جاوے تے پھر میں بڑا بڑا ذاکرہ پھر میں راضی ٹوڑ جاواں گا۔ آسا چڑھے ایک ملپا سے گل کری کرنا چاہنا اس ظلمی اپنی انتہا پر تھک کے جب رونے لگا، ظلمی اپنی انتہا پر تھک کے جب رونے لگا، تب علی اصغر نے سوچا مسکرانا چاہیے۔ او صدقے جامع سردارہ کریم راضی علی بھائی حیداری بادشاہ بڑے رنگ ناوین جی میں بسم اللہ کرام آباد رو جی سردار کی درازہ جی بسم اللہ آنکھ روتی ہے ہمارے دل کبھی روتے نہیں، آنکھ روتی ہے ہمارے دل کبھی روتے نہیں، اپنے منصب کی فضیلت کو کبھی کھوتے نہیں، اور تیر کھا کر مسکرا کر کہہ گیا اگر مجھے ہمیں اولاد علی میدان میں روتے نہیں۔ اور زندگی دراز حیدری آباد رو شاءاللہ بارواں جلدی کربلا لباس ہوئین ایک شیر اکھواں تا ظہور کریم تک اے عمل چانا جاری رہے شاءاللہ ہوں میرا سردار آ جائے۔ آسا چڑھے ایک ملبا سے گل کری کرنا چاہنا نام علی کا جسم پر لکھتا ہوں میں زنجیر سے، نام علی کا جسم پر لکھتا ہوں میں زنجیر سے، فن یہی مولا میری نسلوں میں آنا چاہے۔ او صدقے ہو جاما جی کریم راضی ہو جائے بادشاہ بڑے رنگ لانا کریم راضی ہوئے آباد رو ایک شیر پڑھوں حسن عبدال فقیر دا دروازہ ہے اور درے درے عباس درے عباس تو میں نے بڑا یقین ہے کہ اس شیر دی میں نے او قیمت او داد مل جائے گی جیڑی کے میں چاہتا ہوں۔ اگر درے عباس نہ دیوے تو پھر دیوے کو آسا چلے ایک میرے پاس گل کری کرنا چاہنا مدت تو لوگ اپنی حیثیت اوقات مطابق کریم دے بسم اللہ سے صلوات مالک کی عزت تھوڑی زندگی در بسم اللہ کران جی اجازت تھوڑی زندگی در آدھو حدیثہ کنی یاد کرنی ہے درود اختتام تے کی پڑھنا ہے سارے نہیں بولے اللہ باہم بات سوپے تو در عباس سے
میرا خیال ہے کہ شعر میں پڑھنا یہ تھے چاہیے بندے اپنی اوقات مطابق اپنی حیثیت مطابق غازی مولا دے علم تے کوئی پھلاندہ ہار کوئی اس تو تگڑا ہوئے تے چاندی دا میری گزارش دی سمجھ آ رہی ہے کوئی اس تو تھوڑا جو اور وال ہوئے تے سونے ہیرے جویرات دا میں نے نہیں فضل آباد اے نہیں ہونا چاہیے وقت کیا ہونا چاہیے آسا چاکڑے ایک مل پاس گل کرنا چاہنا پھول کے سہرے بہت کم ہے پر تو ہاتھوں کو چرانا چاہے اور میں صدقے ہو جاؤں قریب یہاں مہربانی سے ولی اللہ حیدری آباد رہا میں صدقے جامع جی لو سردار میں صدقے جامع میرا کریم راضی ہوئے تو جس قصیدے دا حکم ہے اودتے میں اختتام کر رہے ہیں اس تو بعد ستر غربت دی کیا وہ جڑا شب عاشور آلہ سی وہ چراغ تیل آلہ سی میرے سرداروں بزرگوں تیل آلہ نہیں سی کیونکہ دیوے دے تھلے چراغ تھلے ہوندہ ہے اندھیرا حسین دے کل ہوئے تے پھر اندھیرا ہو سکتا ہے نہیں بھائی نہیں وہ چراغ دیویا تیل آلہ نہیں سی وہ چراغ کچھ اور تھا مولا آنگے تے ہو سکتا ہے کھول جاوے کیوں کیڑا چراغ سی جندے بارے کریم فرمایا سی علی اکبر بجاتی بجان تو مرادے سی علی اکبر حسین دا حجاب بن جا کوئی جاندہ میں ویکھ نہ سکے آئے 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 کوئی ٹردہ مہربانی سردار کوئی ٹردہ ہویا حسین نو ویکھ کے شرمندہ نہ ہوئے عام اجازت دیتی اکبر دے بابے نے جنہ جانا ہے او ٹر جاو تو اجازت ہے کوئی دو چار شیر میں اس سے چراغ تے سنا دے ہوں سارے ہیں بسم اللہ نہیں آکھا جی اچھا جی میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنیاں حدیثیں یاد کرنی ہیں 40 درود اختتام تے کی پڑھنا ہے جی واجل تے کار تے مین گیٹ تے کی لٹکانا ہے اسے دیکھنے کے بعد 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 کیا چراغ بجھ گیا ہے اسے دیکھنے کے بعد اسے دیکھنے لاون علی تے اکبر ہے سچا کے بعد اسے دیکھنے کے بعد کیا چراغ بجھ گیا اسے دیکھنے کے بعد اور میں صدقے ہو جانا جی حسن عبدال آباد و سردار حیدری توڑی نسل آباد ہو گئے میری سمجھ آ رہی ہے سردار سارے سرداروں آ رہی ہے جی میرا کریم راضی ہو گئے اربعین تے چیلم تے بزرگوں انہوں نے ویزے روک دیتے بند کرتے ویزے اے کیوں بند کرتے نے جی وہ کہندے جی 9 کروڑ بندہ ہو گیا تسی چپ کر کے سنے ہیں میں بھی انجی سنے ہیں کنے بندے ہو گئے میں بسم اللہ جی سید میں پورا پڑھنا کنے بندے ہو گئے 9 کروڑ
تھوڑی خاموشی دی عزت دی قسم ہے نبی تے فرشتے کڈ کے ہائے ہائے تھوڑی زندگی دراز ہونے نبی تے فرشتے سردار کڈ کے رپورٹ میڈیا نے دیتی کنے بندے ہو گئے 9 کروڑ ہو گئے تے حج تے 7 لاکھ جی صحیح کنے بندے جی حج تے ذرا اچھا بولے آجے 7 لاکھ بندے حج تے کربلا کتنے ذرا اچھا بولی کربلا کتنے 9 کروڑ میں نے شبیر دی عزت دی قسم 7 لاکھ بندے روٹی پلیوں کھا دی آئی 9 کروڑ ٹکر حسین دا کھا کے پیادا دیکھنے کے بعد صدقے ہو جانا دل سمجھ آ دے دیکھنے کے بعد دیکھنے کے بعد اسے دیکھنے کے بعد اور آ گیا حسین سے لڑنے کے واسطے اور آ گیا حسین سے لڑنے کے واسطے اور آ گیا حسین سے لڑنے کے واسطے اب خود سے لڑ رہا ہے اسے دیکھنے کے بعد میں صدقے ہو جانا یہ حد صدا اچھے رہا قاضی بڑے اگلا میں بڑی نسل بات ہوئے یا حسین لبے لالا ادھر 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 اگے آج سلوار آج لبے تھوڑی نسل آباد ہوئے سرداروں میں جی کسی عزادار نے تکلیف تا نہیں دے رہا سردار راضی ہوئے 14 دیدر میرے کریم دی ہوئے پاک نہ لین بابا جی اے متھا پیشانی بادشاہ دی نہ لین تے سجدے چ ہوئے قیامت آوے آکے ٹر جاوے بندہ سیرے نہ چاوے اسے دیکھنے کے بعد 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 کربو بلا میں کعبہ بھی علی حج ہو گیا کربو بلا راضی نظر کرے بھی علی حج ہو گیا کربو بلا میں کعبہ بھی علی حج ہو گیا کعبے کا حج ہوا ہے اسے دیکھنے کے بعد اور میں بسم اللہ کرائے حد خالی نہ ہو میرے سرداروں ارہ تو چاہے در ہے در میرے قریب راضی یا علی آباد رہو شیر آکھنا چاہنا آج جڑی گوٹھ ہے نا ایسی گوٹھ تو ہوڑ نہ رہا آوے تے تاں میں مطمئن ہونا شیر آکھنا چاہنا گل کری کرنا چاہنا اسے دیکھنے کے بعد اسے دیکھنے کے بعد اسے دیکھنے کے شیر نہیں حسن عبداللہ لے آؤں ببر شیر آکھوا تگڑا ہوئے کے بعد اسے دیکھنے کے بعد اسے دیکھنے کے بعد 6 ماہ کے شیر نے جو چہرہ دکھا دیا 6 ماہ کے شیر جو چہرہ دکھا دیا 6 ماہ کے شیر نے جو چہرہ دکھا دیا 9 لاکھ ڈر گیا ہے اسے دیکھنے کے بعد میں صدقے ہو جاؤں میں صدقے ہو جاؤں میرے مولا راضی ہوئے آباد رہو سردار راضی ہوئے اسے دیکھنے کے بعد اسے دیکھنے کے بعد اسے دیکھنے کے بعد اسے دیکھنے جس کدی بھی ماتم کیتا ہے زنجیر چلایا ہے چھری چلائی ایک واری ہاتھ چاوے آ جائے میرے قریب راضی ہوئے سردار راضی ہوئے انشاءاللہ 12ویں امام دی شاہی ویکھو مولا حسین دوستا ویکھو اتا ویکھی میرے پاسے بڑا شیر آکھواں گل کری کرنا چاہنا ویکھی میرے پاسے اسے دیکھنے کے بعد اسے دیکھنے کے بعد اسے دیکھنے کے بعد اسے دیکھنے کے بعد
بعد اسے دیکھنے کے بعد اسے دیکھنے کے بعد اسے دیکھنے کے بعد زنجیر کی چھری سے کٹ جائے نا گلا زنجیر کے چھری سے کٹ جائے نا گلا زنجیر کی چھری سے کٹ جائے نا گلا یہ کون سوچتا ہے اسے دیکھنے کے بعد او صدقے ہو جانا کریم راضی ہو گئے جی میں لکھ بھر بسم اللہ کر آباد رہا مہربانی جی میں لکھ بھری سیدہ اندرو پروگرام ہے میں بنا اسے دیکھنے کے بعد اسے دیکھنے کے بعد اسے دیکھنے کے بعد اسے دیکھنے کے بعد زنجیر کی چھری سے کٹ جائے نا گلا زنجیر کے چھری سے کٹ جائے نا گلا زنجیر کی چھری سے کٹ جائے نا گلا یہ کون سوچتا ہے اسے دیکھنے کے بعد اسے دیکھنے کے بعد اسے دیکھنے کے بعد اسے دیکھنے کے بعد شیر ہو رہا تھا اسے دیکھنے سارے اندر پروگرام میں بلا شیر رہا تھا سارچہ بیجے اسے دیکھنے کے بعد عیسیٰ دیوار کعبہ کے سائے میں سو گیا عیسیٰ کعبہ کے سائے میں سو گیا عیسیٰ دیوار کعبہ کے سائے میں سو گیا اب اس کو جاگنا ہے اسے دیکھنے کے بعد سردار راضی ہوں میں آباد رہو شیر آکھنا چاہنا بسم اللہ سے ہاں ٹھیک بسم اللہ جی بسم اللہ اجازت ہے سردار رہو اچھا شیر حسن عبداللہ داد بھی حسن عبداللہ چوابے اسے دیکھنے کے بعد 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 توحید کی طرف سے توحید کی قسم توحید کی طرف سے توحید کی قسم توحید کی طرف سے توحید کی قسم طلب خدا مٹی ہے اسے دیکھنے کے بعد اور میں بسم اللہ کرا جی میں لکھوری آکھا سر بسم اللہ سر اب آدھرہ میں لکھوری آکھا صحیح لکھوری آکھا توحید کی طرف سے توحید کی قسم 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 طلب خدا مٹی ہے اسے دیکھنے کے بعد او سردار راضی ہو جائے اب آدھ رہو میرے سردار راضی ہو حدیثہ کنیاں یاد کرنی ہے جی نماز ضرور اختتام تے کیا پڑھنا ہے تذاکرانو کی آکھنا ہے مولا دا موضوع پڑھو آج ایک میرے پاس شیر آکھنا جانا تے بڑا شیر مرشد پیر قمر شاہ جی ہے شیر میں لاہور ہوتے جعفریہ نہیں سی پڑھے جڑا ہن پہ پڑھنا
ہور لئی ابن لئی ہور نو آکھیا ہور انی ساری دولت مال فوج چھوڑ کے تخت چھوڑ کے چلا کیوں گیا سنے ٹور کے گیا ہے ہور بادشاہ اس کمینے دے پاس دیکھ کے فرمائیں دلیں تیرے تخت و تاج سے میری نالین قیمتی سمجھ آگئی یہ بندہ بولے بھائی نسل آباد ہونا جی صدقے جامعہ سے کریم راضی ہونے اور بادشاہ دیکھ کے فرمائیں دلیں تیرے تخت و تاج سے میری نالین قیمتی تیرے تخت و تاج سے میری نالین قیمتی تیرے تخت و تاج سے میری نالین قیمتی مجھے اللہ مل گیا ہے اسے دیکھنے کے بعد او صدقے ہو جاما ظلمت کے بتکدے کو کیا ایسے پاش پاش اچھا ظلمت کے بتکدے کو کیا ایسے پاش پاش زندگیوں نے پہچانے نہ کسی نے بھی ظلمت کدے کی لاش اور دنیا نے جب بھی ڈھونڈا تخت یزید کو بکھرا ملا حسین کی ٹھوکر کے سردار راضیوں نے جب ہور چلا تھا باندھ کر رومال سیدہ جب ہور چلا تھا صحیح باندھ کر رومال سیدہ تاریخ نے وہ لمحہ لیا سال بیچ کر ہاتھوں کو باندھ کر یہی کہتا تھا ہر نبی اے ہر ہمیں خرید لے رومال بیچ کر جی صدقے جا میرا سردار راضیوں نے آسان جالے کر ایک میرے گل کڑی کرنا چاہنا تیرے تاج سے میری نالین قیمتی تیرے تخت و تاج سے میری نالین قیمتی تیرے تخت و تاج سے میری نالین قیمتی مجھے اللہ مل گیا ہے اسے دیکھنے کے بعد آباد ہوئے آباد ہو یقین منائے میں نازا کرند نے میں دروے آدھے نے جی سردار بھائی میں دروے میں نہ نہیں جدر تیرا دل لینا تو او دریوے کان تار ایتھے حسین ہوئے شیرہ کھا جانا تے گل کڑی کرنا چاہنا ہوں اسے دیکھنے کے بعد اسے دیکھنے کے بعد اسے دیکھنے کے بعد ایتھے شبیر راندہ ہوئے ایتھے حسین وسطہ ہوئے میرے بزرگوں سارچہ دیا اسے دیکھنے کے بعد آیا تھا کربلا میں خدا دیکھنے اسے آیا تھا کربلا میں خدا دیکھنے اسے آیا تھا کربلا میں خدا دیکھنے اسے اب تک وہی کھڑا ہے اسے دیکھنے کے بعد تھوڑی نسل آباد ہوئے جی میں بسم اللہ کر رہا کریم راضیوں نے الحمدللہ اکھائی واس پہی ہیں ایک دو شیر میں ہو رکھا سید کو ٹائم دیوان دعا منگو شالا کسے عزت دار اولاد دے سامنے او دی ماں نو کوئی نہ مارے اللہم جل ولی قلب اللہ جلیہ صاحب الزمان میرے کریم فرمانے جڑا ہائے کرے نا ہنج آ جاوے وقت ساڑھے وسن دی دعا منگی کر اسے دیکھنے کے بعد 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 اسے دیکھنے کے بعد
کافی اکھا عشق بار ایک سطر اپنے کے بعد اسے دیکھنے کے بعد نو کے سینہ کے ساتھ مسوم ماہ چل رہے نو کے سینہ کے بیٹھا ہے ساتھ ماتمی حسین دا ماہ کوئی بیٹھا ہے چل حسین دا ماتمی رہے نو کے سینہ کے ساتھ مسوم ماہ چل رہے ہاں نو کے سینہ کے ساتھ مسوم ماہ چل رہے شبیر رو رہا ہے اسے دیکھ لیں گے صدقے ہو جاؤ صدقے ہو جاؤ دیا علی دیا راضیوں نے ماں حسین دی راضیوں نے میرا اللہ گواہ ہے میں کہ دعا منگو چل پترہ دے سامنے کسے ماں کوئی نہ مارے صدقے ہو جاؤ صدقے ہو جاؤ اکو وائن کرنا ہے ممبر سید دے حوالے آدھا پیا اسلام دے دو دربارہ ویچ دربار اسلام دے ہر تے دو بی کھڑیاں رہیاں ایک دیوی نبی دی دوج دیوی علی دی خان دوویں ماوا اور صدقے ہو جاوا نو کرا سید ایک دیوی نبی دی دوج دیوی علی دی خان دوویں ماوا دیا صدقے ایک ترے گھنٹے دوجی کئی گھنٹے نروار دے دیا رہیا جدا ٹریا ہے ہان دوویں زخمی وچ کبار دے رو دیا رہی جی جی دھی علی دیا رہی بسم اللہ تھیا زخمی جگار محمد دا میں ایک مومن تو ایک گل سنی انہاں کیا ایک مومن ہائی اس اپنی بیوی کو تماچا ماریا دفتر ٹور گیا شام دے ویلے گار آیا سارا دن سوچ دا رہا میری بیوی مومنہ ہے میں چنگا نہیں کیتا گھر آیا بیوی دے کو التماس کر کے آدھے میں معافی چاہنا جو میں تیرے نال تے کو تماچا مارے زیادتی کیتی میں وہ دی معافی چاہنا تمہیں آلیا دی ازادارہ ہے بیوی آدھی میں تو انہوں معاف اسے ویلے ہی کر دیتا ہاں جدہ تسا گیا سے نا ان ویلے ہی میں تو انہوں معاف کر دیتا سی شوہر آدھا ہے جے تو میں انہوں معاف کر دیتا سی وقت روندی کیوں ہیں آدھیے معاف میں تو انہوں کر چھوڑے آئے دوبارہ ہی بھامے مار لمیں لیکن ایک کو منت کرنا چاہنیاں منو کدی میریاں دھیاں سامنے نہ مارے آدھیے جڑا دا تو ٹر گیا ہے میری دھیاں رو دیا کھڑی ہے آدھا بھی اتھیا زخمی جگار محمد دا ہتے قتال ملیکہ تھئیے او دروازے ہیٹھ بطول جنابو دیر تڑپ دی آدھی رہیے نا مرا میرا ویر کوئی نہیں میں محمد دی